তিনি ওয়াইটিএফ এবং টিডব্লিউ ত্রিপুরা মোথা যত মিলে লাইয়ে যে কাইসা আচলাইমানি লামানি বাগৈ ও লামা দীর্ঘদিন এই SSCL जों ঠিক সাইমাইয়া जों खोनागौ SSCL কাম খাইनै কিন্তু দীর্ঘ 2 বছর ইয়া আরো বেশি खोना অপটিকে ও লামা স্না যাইয়া ও লামা স্না বাগৈ जों তিনি যত তিনি ওয়াইটিএফ এবং টিডব্লিউ এবং ত্রিপুরা মোথা সামন পঞ্চায়েত जों লামা মা চলাইখা ও লামা আচমন পরে जों फाइ आस्था साफाइका जे लं ट्राइबेल SDM बो फाइ साफाइका जे इ लामानो जों खालायनाय इ लामा SSCL मामानि SSCL जुदि खालाया हंक्लाय अबने कैंसिल खायो जों PWL माध्यम जों लामानो खालायनाय जों अंतत 1 मास समय दिनो 1 मास बो समयनायखा जों भौनिकानो विश्वास खायो जिनि जे आचलायमानि ओ आचलायमानि जों उद्र खालायका जों जुदि 1 मास परे ओ लामा जुदि खालाय हंक्लाय जों आरबो एसाम देखलायो जों जुते मिलाव लामान बाय जों दरनारानाय जों मा चलानाय लामाफा मा चलानाय बा इरुया आरबो जों बृहत्तर मनुफा थाइबो दरनामा खानाय मनु थाइचिनि लामानि काम जुदि उया चिनि दाबि जुदि सक्सेस हेंगा जों अन्य जगहफा माथानाय अबि दरना मारनाय केनर कयटन सिमी और ब्लॉक खेमनि 8टा नि सिमी ताव बादिगो एकटा 8टा नि शुरू खालाय जों 8टा जबा ताव एकटा 1:30 बाजिना खूब संभव इनके ताबुसु जरा साफ साफ फाइनाय फिका ए ताबुसु जरा आगे वीडियो फाइका सामने वीडियो एरबर फाइका SDM फाइका SDBO फाइका ब्रो फाइ जना आसास रखा जे जों 1 मासनि मध्यनो कामनो शुरू खालायनाय अबति जना आसास रखा अबति इनके ताबु बरक फाइ बरक जे 1 मास नंग समयरिका इनके अबन या उलब जदिनो सामुं जदिनो खाइजे इनके बसका नरक ता स्टेप ना होय तिसा नरक दरना खायनाय जिरो उंया जों मनु थाइ नेशनल लामाफोर जों गासलायनाय दिनै लामा जतखुन पर्यन्त खायजेसो जों अबति दिनै संग्राम चलिनाय हामबाय सर হয়েছে স্যার এখানের যে ওদের যে দাবির যে সনদটা ছিল এই দাবি কতদিন পরে সাকসেস হবে না আমাদের রাজ্য সরকারের তরফে বা রাজ্য সরকারের উচ্চ দপ্তরের তরফে অলরেডি ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে ডিডব্লিউএস দপ্তরের তরফে ইলেকট্রিসিটি দপ্তরের তরফে এই সমস্যা সমাধানের জন্য জেলা প্রশাসনের তরফে আজকের থেকে নয় অনেকদিন আগের থেকে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যাতে এবং একটা মেইন রোড যেটা 5 কিলো টু গোবিন্দবাড়ি সেটার কাজ অলরেডি আমরা শুরু করেছি আমরা বলতে PWD আজকে যে সমস্যাগুলো নিয়ে তারা এসছেন সেগুলোর সুষ্ঠু সমাধান অনতিবিলম্বে হবে। এটা কোন এজেন্সি কাজ করছে এজেন্সি কোন এজেন্সি কিসের ব্যাপারে রোডটা আমাদের জানা মতো এই কাজটার দায়িত্ব দেওয়া আছে এই ক্ষেত্রে। আপনি কি SSCL সাথে কোনো স্টাফের সাথে কথা বলেছেন? আমাদের কথা হয়েছে তারা যাতে কাজটা অতি দ্রুততার সঙ্গে শুরু করা যায় তারা চেষ্টা করছে। ধন্যবাদ।